Kenneth. This is John. This is me, Juan. So don't forget to like, subscribe, comment, and share. Para click that notification bell para updated kayo sa mga bagong vlogs. Okay na. Partner na. Partner ko to. Partner ko to. Kapatid ko po siya. Ano pangalan ng team nyo, guys? Kami guys. Baliktad yan, Marie. Anong pangalan ng team? Ability. Ability daw. Anong pangalan ng team? Gravity! Alam niyo yung challenge natin? Ang challenge po natin ay ilong challenge. Yay! Game, start na. Start! Ilong. Mata! Ang galing guys. Ang galing. Very good. Seconds. Ilong. Okay, so. Dapat mabilis sa pag-ganon nyo, ha? Mabilis sa pag-ganon nyo, ha? Okay, Digat-digat yung magpa-partner. 1, 2, 3. Ilong. Puwet! Di ba ba? Bilangan mo lang ako babae. Okay. Wala pang mali, guys. Wala pang mali. Ilong. Kilay! Sabi ka, Ken! Ala, Ken! O, sige, pagbigyan. All three. Ilong. Pilik mata! Nakaganon siya. Mali. 1-0. Bawi yung Jupiter tuloy. Ability. Okay. Ilong. Tenga. Uy, may pose pa si Marlica. Okay, kompleto, Neng. Game. Ikaw magtitingin kung ano. Ilong. Ingron. Ano yan? 2-0. Sayang yung premyo nyo. Bahala kayo dyan. Secret. Ako na bahala. Game. Ilong. Ilong. Dila. Ay, ang galing. Walang patagalan yung game. Mabilisan guys. Mabilis ano? 1, 2, 3, go. Ilong. Lalamunan. Ayan guys. Ang score ng... Ano? Balit ng name nyo? Ability. Yung Ability po 2. Yung gravity. Yung gravity po 1. Okay. Bawi. O, game. Ilong. Mabilis na dapat yung ganun nyo. Nakakawalik yun. 1, 2, 3. Dumikit ka dun. 1, 2, 3. Ilong. Batok. Ano ba yun? Ano yan? Sabi niya, batok. Gravity guys. Gravity 1. 3 na. Ano kami? Ability, guys. 3 na. Ano guys? 1. Hello. Oh, may prime na to, ah. Secret. Game. Ano ba eh? Last na game na to. Pili kayo ng 1 player na maglalaban. Hard to, hard lang. And Marty. Na. Mabilis. Ito ng TikTok matchup. Hindi. Joke lang yun. Premyo. 1 million. Famous siya. Uy, ayos ka. Dikit kayo sa pader. Ganun yung kamay niya sa likod. Ganon. Sa likod.
kayo. Mag-iilang ako daw. Mabilis paggarap sa akin, ha? Mabilis. Kung ano yung sinabi ko. Oo, ganon. Yung galing ni Maldi. Ganon na. Get niya ako. Pag nanalo kayo dyan, may additional kayo. Additional 10,000! Bubo naman. Jacket guys! Guys! Game. Ilong. Tarapakan! Oh, no. Oh, sino na una? Sino na una? Siga mo guys! Siga mo! Siga po! 1-0! 1-0! Oh, isa pa. Isa pa. Balik. Oh, yung dalawa naman guys. Yung dalawa. Bunga. X ka na. Ilong. Talikod. Nagganong ko na yung sa akin eh. Ilong. Ingron. Nauna ako. Ala, sabay guys. Sabay. Oo, sige. 2-1. 2-1. Bilis ko rin sa kanya. 2-1 yun. Bilis ko rin. Ilong. Tartar! Nauna si Colin. Dapat may tatwar ka lang. Dami. Guys, Toto. Game. Last. Ilong. Kipi. Ay, hindi. Joke lang. Okay. Bawal yun guys. Mat to, mat. Ito na last talaga. Ako na. Okay. Sila ulit guys. Sino magaling sa inyo? Yan, back na yan guys. Harap. Harap dito. Game. 1,000. Hindi. Magbabato-bato kayo sino mauna. Neng, divide na. Game. Sabi mo muna yung sagot. Oo, sabi mo muna yung sagot. Ay, sabi mo muna yung sagot. Sabi mo muna yung answer. Answer nga. Ano nga? Hindi question mark ba? Galit. 1,000 divided by 9. Utak lang, ah. Matamatik. Bato-bato. 1,000 divided by 9. Guys, 1,000 divide 9. Pag alam mo na, bato-bato na. 100. Bato-bato na din eh. Pag alam nyo, bato-bato na. Last na to guys, premium additional. Mabuti. 1,000 divide 9. Sino kaya malalaman dyan? 1,000 divide 9. Dali lang. Comment nyo guys kung ano yung 1,000 divide 9. Ayan, may ano ka, may pag-asa ka sa kanya kasi nag-pass. Sige, utak. Pwede kayo mag-ano dyan, no, sa pader, sa, ano, yung ganun. Okay, sino mananalo? Gabo. Gabo natin. Gabo. Ayan po, yung may Pwede naman kayo sumuko, pero wala kayong premyo. Pass, meron pa naman next eh. Ay, palong-palo to, yung team Gabo. Palong-palo. Bating gabo yan, eh! Oo nga. Sige. 20 minutes. 20 minutes left. Galing ko magmat. 29 minutes. 28. 19 minutes. Long bilis yung 18. 17. 16. 16.
Bato. Dali, dali. Dito. Balong sulat dito. Bakit yan nito lang ito? Talikod. Dito ka, harap mo game. Okay. Lapag mo muna yung bato. Lapag mo muna yung bato. Bato-bato, topic yan ah. Dapat, Okay. harap ka muna dito, Len. 15 times 15 times 15 times 10. O, dali na. Bato-bato, pick. Ay, pwede na. Yun o, with solution o. Bakit di? Boom! Panalo kami! Panalo po yung team. Gabo. Easy. Give me my money. Sige, bukas guys, prize nyo. Ako bahala. Let's go! Ayo, Ano bibigay mo? bukas. Sayang sa'yo, Team Marley. Di ba yung ginawa mo, inekis mo na? Bye-bye! Bye-bye, guys! Don't forget Dapat to inano mo like, lang yung zero. comment, and share, and subscribe, and click the notification bell para updated sa mga bagong videos. Bye-bye! Bye-bye!